अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है आइए हम देखते एक हेडलाइन जो अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ में 1-2 दिन हो गए आई थी, और उसमें लिखा है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने $500,000 की ग्रांट दी है पाकिस्तानियों के इंग्लिश टीचरों को जो LGBT जो हैं उन पर फोकस करें। ये जो हेडलाइन है और ये जो तरीका है ये काबिल गौर है और बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कुछ ज़ाहिर होता है। कोई कहते हैं ना कि देखो साजिश है, इनकी साजिश है, ये करे ये वो करे, लेकिन इस हेडलाइन से ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि खाली साजिश नहीं है। मतलब एक होती है साजिश के दरवाजे के पीछे, ये कंबल के नीचे एक साजिश है कि सरेआम सबके सामने, मतलब ये चीज़ नॉर्मल है। तो अगर आप अभी भी स्केप्टिकल हो, थोड़े सोच रहे हो कि नहीं मतलब कोई एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है, ये पहली चीज़ नहीं है। इस तरह की कई चीज़ें हो चुकी हैं। एक मिसाल आप ले लो, जॉयलैंड जो मूवी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी जो LGBT के बारे में उसकी थीम थी, और मलाला यूसुफज़ई ने उसको सपोर्ट की, और इधर का जो है एक पाकिस्तानी मुस्लिम रिज आमिद उसका नाम है, उसने भी मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया। देखो ये जॉयलैंड की जो मूवी थी इसको फंड किया गया, इसको प्रमोट किया गया, और पाकिस्तान के अंदर जो मतलब लिबरल क्लास है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन आप इतने लोग अंधे हो, आप खाली देखते हो वही जो आपको हॉलीवुड दिखाता है मगरबी मुल्कों के बारे में। आपको नहीं पता, हमें पता है, हम इधर रह रहे हैं, हमें पता है ये जो LGBT का फितना है ये इतना ख़तरनाक फितना है कि इस पर हमें गुफ्तगू, गौर और फिक्र भी करनी चाहिए। तो दूसरी ये चीज़ होती है कि हमारे पहले से जब ब्रिटिश गए थे हिंदुस्तान में, उस वक्त का ये कह रहे कि देखो अपनी कंपनियों के ज़रिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपनी ज़बान के ज़रिए ये अपना कल्चर हमारी तरफ लेके आना चाहते। और देखो इंग्लिश को इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसों को, क्योंकि पता है कि देखो वो क्या शहबाज शरीफ ने बोला था कि मतलब हाँ हम मांगने वाले हैं, इसमें क्या है। और खाली पाकिस्तानी भी नहीं, अफगान भी। ये तो सवाल उठते हैं कि क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े, क्यों अफगानियों के पीछे पड़े। कोई तो कहते हैं कि देखो पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब ग्लोबली इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। तो क्यों हो सकता है? मतलब नंबर 1 ये हो सकता है कि पाकिस्तान को थ्रेट समझते कि देखो मजहबी मुल्क है, अपने उसूलों पर कायम है, तो हमें इशू दे सकता है। उधर से कई उलमा आते हैं, उधर से इन्फ्लुएंस, हम पसंद करें या नहीं पसंद करें, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मजहब में स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 आप देखो कि इधर LGBT मतलब चर्चों में, मतलब हर जगह ये जोर दे रहे हैं, लेकिन कौन वो वाहिद शख्सियत हैं जो उनके आगे खड़े होते हैं और कहते नहीं ये गलत है? मुसलमान। तो ये थ्रेट समझ सकते कि देखो ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स है, ये कंजर्वेटिव मुस्लिम्स है। और नंबर 3 ये तरीका है कि एक मुल्क को खोखला करने के लिए, देखो फेमिनिज्म, ये मेरी जिस्म मेरी मर्जी, तो पाकिस्तान की लिबरल क्लास में पहले ही जा चुकी है। नंबर 2 मटेरियलिज्म हो गया, या मगरबी मुल्कों को ऊपर रख के तो उनकी कॉपी करना। मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ इस्लामाबाद, तो मैं देखता हूँ कि जो मतलब सेंटोरस मॉल हो गया या जो बड़े बड़े उधर एरिया हो गए पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान पाकिस्तानी है। ऐसे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे उनका मतलब स्टाइल होता है। और बैरिया टाउन वाले भी, मतलब और भी सोसाइटियां हैं, लेकिन जिनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, एक को नहीं पता नेबर क्या कर रहा है, नेबर को नहीं पता ये क्या कर रहा है, मतलब एक की गर्दन इधर है, दूसरी की और गर्दन ऊपर है। एक थी मूव हुई थी बैरिया टाउन, तो उसने बोला इससे तो बेहतर हम गांव में थे, इससे तो बेहतर था, मतलब कम से कम इंक्लूसिव फील करते थे। इधर हर बंदा ईच अदर के साथ कंपटीशन कर रहा है, मतलब मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, मशीन है मशीन। तो ये बात है स्लो पॉइजन, ये आहिस्ता असर करने वाला जहर। जिस तरह फेमिनिज्म मैंने बोला है, मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न होना, और अब LGBT का जो फितना है, और ये जब पॉइजन जाता है इससे जो फैमिलियाँ होती हैं, फैमिलियाँ टूट जाती हैं। और देखो मर्द होते जो जंगों में हिस्सा लेते, और मर्द होते जब ये मार्चेस होती हैं, मतलब ज़्यादा वोकल होते, ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते, तो ज़ाहिर है मर्दों को कंट्रोल करने के लिए आप फैमिली को कंट्रोल करो।
ہاں تو دیکھو LGBT سے لڑکا لڑکی بن گئی, لڑکی لڑکا بن گئی, گے ہو رہے, مطلب فیملیاں بڑھ نہیں رہی, فیملیاں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, ڈفرینٹ اصول آ رہے, گھر میں ظاہر جہنم بن جاتا ہے. جو ہی گھر میں داخل ہو یہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے, وہ ہو رہے, ایک گھر چھوڑ رہا ہے, ایک یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے, جس گھر میں اللہ کا خوف نہیں ہوئے, جس گھر میں قرآن کے مطابق چلنے والے نہیں ہوں, وہ کس طرح ترقی کر سکتے. اور چوتھی چیز, کیونکہ پاکستان کو ایڈ ملتا ہے, ظاہر ایڈ مفت کا نہیں ہوتا. ہاں وہ ظاہر سمجھے گے کہ دیکھو اتنے ہم سے پیسے لے رہے ہو, اتنے ہماری طرف دیکھتے ہو, تو ہم بھی آپ کو کوئی چیز دے, یہ چیز کرو. دیکھو پیسے چاہتے ہو یہ, لیکن ساتھ اپنے اصولوں کو بھی قربان کرو. تو یہ جو لبرل کلاس ہے یا یہ جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ان کو نہیں پتہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے. یہی پھر ہمارے پاس آئیں گے کہ دیکھو ہمارا بچہ گے ہے, دیکھو یہ LGBT ہے, دیکھو ادھر کیا کرنا چاہیے. وہ اب تو مطلب خوش باش ہیں. اور مذہب, جب بھی مذہب کی بات, یہ تو مولوی ہیں جی, یہ تو مولوی ہیں, اس طرح کر کے برگر مولوی یا یہ مولوی یا وہ مولوی کر کے ٹال دیتے. لیکن دیکھو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ جب آپ علم کو اس طرح آپ ڈیگریڈ کرو, کیونکہ آخر میں نقصان تو آپ ہی کا ہوگا. چلو اب ان کو مطلب ڈیگریڈ کر رہے ہو, اپنی جو پیک کی لائف ہے اس کو انجوائے کر رہے ہو, لیکن آخر پیک مطلب نیچے سے بندہ پیک کی طرف آتا ہے اور پیک سے بندہ نیچے جاتا ہے. مطلب پیک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر, جو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں, لیکن بعد میں پھر اتنا تو آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے کہ what goes up, جو اوپر جاتا ہے must come down, اس کو نیچے آنا ہی آنا ہے. تو یہ آپ ہی کے فیملی کو افیکٹ ہوگا. یہ پیسے, یہ دولت, یہ شہرت, یہ ماڈرنزم آپ قبر میں نہیں لے کے جا سکتے. تو حل کیا ہوا؟ نمبر 1, دیکھو مال کے پیچھے بھاگنے والے نہیں بنو, اپنے اصول اپنے اخلاق کو مال کے پیچھے قربان کرنے والے نہیں بنو. اور نمبر 2, یہ مذہبی لوگوں کے لیے کہ مذہب کو مشکل نہیں بناؤ. مطلب کوئی لوگوں سے ہم بات کرتے تو وہ کہتے, جس محفل میں جائے وہ کہتے کہ فلاں فرقہ غلط ہے, یہ فرقہ غلط ہے. یہ فرقہ بازی باتیں بار بار نہیں کیا کرو, اس کا موقع اور وقت ہوتا ہے. ہر وقت کرنا ضروری نہیں ہوتا, یہ حد کراس کرنے والی بات ہے اور دوسروں کو مذہب سے دور کرنے والی بات ہے. تو جو علم رکھتے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ فرقہ بازی والی باتیں بہت زیادہ نہیں کریں اور لوگوں کو اندر اور اپنے قریب لے کے آئے, محبت دکھائیں, یہ نہیں ہوئے کہ ان کو دور کریں. اور نمبر 3, مغربی ملکوں کی طرف نہیں دیکھو جب آپ کی مورلز اور ایتھکس اور اصولوں کی بات ہو اور مذہب کی بات ہو. یہ تو ملحد ہو رہے, یہ تو کہتے کہ بغیر خدا کے جتنا چل رہا ہے چلنے دو, اور یہ ان کی معاشرے اب ٹوٹ رہے. تو ان کی طرف کیوں آپ دیکھ رہے ہو؟ بس ان کے کپڑے دیکھ رہے ہو, ان کے رہن سہن دیکھ رہے ہو, یہ تو سب ڈرامہ ہے. اگر آپ ادھر آؤ, اگر آپ دیکھو کہ سوسائڈ کے ریٹ کیا ہے, ڈپریشن کے ریٹ کیا ہے, ڈرگز کے ایڈکشن کے کیا ریٹ ہے, ٹیکس کے ادھر کیا کیا ایشو جال, سلیوری مطلب ٹیکس کے ذریعے, سلیوری مطلب انٹرسٹ سود کے ذریعے, ٹیکس کے ذریعے, یہ مورگیجز کے ذریعے مطلب لوگ کو بند کر دیتے. مطلب اگر جاننا چاہتے ہو تو ادھر آ کے یہ بھی سائڈ دیکھو, خالی موویوں والی سائڈ نہیں دیکھو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.